أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 की मश्क करते हैं। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. واو زبر وا الف زیر دال اذ و اذ قاف زبر الف قا و اذ قال لام زبر لا و اذ قال را زبر با رب بشبو ربو کاف زبر کا ربو کا لام زیر لام لیل میم زبر ما لیل ما لام کھڑی زبر لا للملا حمزہ زر ای للملائکہ زبر کا للملائکہ زر تی للملائکتی الف زیر نون ان نون زیر یعنی انی جیم زبر الف جا عین زر ای جاعل لام دو پیشلن جاعلن فا زیر لام فل الف زبر را ار فل ارض زر ضی فل ارض خا زبر خا لام زیر یالی خلی فا زبر فا خلیفہ تا دو زبر تن خلیفتن قاف زبر الف قا لام پیش والو قالو الف زبر آتا زبر جیم تج اتج عین زبر اتج علام پیش لو اتج علو فازر یا فیہا زبر الف فیہا میم زبر یا میا پیش فایوب میوب سین زر سی میوب سی دال پیش دو میوب سی دو فازر یا فیہا زبر الف فیہا واو زبر وا یا زبر سین یس و یس فازر فی و یس فی کا پیش دال کد و یس فی کد دال زر دی میم زبر الف ما و یس فی کد دماء حمزہ زبر آ و یس فی کد دماء واو زبر وا نون زبر ہا نح و نح نون پیش نو و نحنو نون پیش نو سین زبر با سب نسب بازر بی نسب ہا پیش او نسبح بازر بی ہا زبر میم ہم بحم دال زردی بحمدی کاف زبر کا بحمدی کا واو زبر وا نون پیش نو و نو قاف زبر دال قد و نقد دال زردی و نقدی سین پیش سو و نقدس لام زبر لا کاف زبر کا لکا و نقدس لک قاف زبر الف قا لام زبر لا قال الف زیر نون ان نون زیر یعنی انی عین زبر عین الف زبر عین اعلام زبر لا اعلم میم پیش مو اعلم میم زبر الف ما لام زبر الف لا ما لا تا زبر عین تا لام زبر لا تعلم میم پیش وامو تعلمو نون زبر نا تعلمون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس تا کو جب وقف کریں گے تو ہا میں بدل دینا ہے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।